Ubus sa abdik nga liderato ni Fire Chief Superintendent Roy Roderick P. Aguto, DSC. Inubanan sa giya ni Fire Superintendent Marlito O. Buyuro, Provincial Fire Marshal Siquijor. Abdik nga nirespondi ang mga kabombiruhan sa Siquijor Fire Station Shift B. Nagipanguluhan ni Fire Inspector Roderick S. Hamarolin, Acting Municipal Fire Marshal, sa pagsanong sa usa ka tawag aron sa pagtabang sa usa ka tigulang nga babaye nga misaka sa usa ka cell site tower sa barangay Pasihagon, Siquijor. Ang maong biktima, usa ka lumulupyo sa maong nasangpit nga lugar, 80 anyos ug usa ka byuda. Nahimong magmalampuson ang maong rescue operation sa mga kabombiruhan pinaagi sa pakigtimbayayong sa mga personnel sa Philippine National Police sa maong munisipalidad. Matud pa kang FO2 Crismel L. Ponce. Sir, good morning sir. Base sa inyong gi-conduct nga rescue operations dito sa Barangay Pasihagon, kinsa man ang nagpahibalo kaninyo aron makaproceed kamo dito sir? 6 a.m. in the morning, our Municipal Fire Marshal Inspector Roderick Hamarolin received a call from the prepare mo ang mga gamit na kinahanglanon ang team. Ngayon, nag-proceed mi dito sa area. Panaragi sa area, positive na dito ang ato subject. So, and then after praying, dito nag-conduct ang negotiation. So, nahimong successful ang ato rescue operation. So, nanawag na itong biktima. Nisakap ko dito kay ako siyang i-guide sa pagkanaog kay tiguang naman siya. Patuloy effort sa atuang team, pinanguluan sa Inspector Roderick Hamarolin. Nahimong successful ang atuang rescue operation nga walay ini untoward incident na itabo. Special Rescue Force. Inyong makita kung unsa ka-alerto ug kahanas ang mga kabombiruhan dili lamang sa pag-apula sa sunog, kundi sa bisan unsa mang emerhensya o panghitabo aron sa pagluwas sa kinabuhi sa katawhan. Alang sa BFP TV, madasigon alang sa kaluwasan sa publiko. Kini si Fire Officer 1 Radel S. Sumalpong.